हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो सांग मैंने आज भिडियोटी पूरा इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी तो आपण मैंने प्रथम शेष जाए भिडियोटा को खाली देखूँ। बरर कौन देखी छानिया होइथिला कन्या तो सांग मैंने मत लगुच यही गोटा को सी देखिकी डरिकी छानिया हो जाइए। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। बेदी उपरे जानी परिलानी कन्या बाहा होई गला। यहीटा कि कथा बेदी पे जानी पार्लानी मत लगुच सी टी चैंपियन बियर फियर टी मारदे से सी जानी पार नथला। किंतु रूम को आसिला परे बरर देखी कांदिला कन्या। कांदीबनी निहाती कांदीब ना कारण से टी बियर चढ़े देइथला निशारे थला। तापरे बाहागर सरीला निशा खसिला जेतेले देखिला आ सेते बेले कांदीबनी। बापा को फोन करी कन्या कहिला मु सही पारिबिनी बापा। चौठी पाई रूम सजाड़ी थिला बर किंतु दौड़ी चलीगला कन्या। अच्छा भासिया भाईना से बारीपटिया दौड़िला ना दांड पटिया दौड़िला किंतु भासिया भाईना को सबू जना अच्छी। अच्छा भासिया भाईना झील दौड़िकी गला पर अच्छा पुअर अवस्था कौन होथब भासिया भाईना कौन तुम रिपोर्ट कलेक्शन कर कहल। ससुर लो मो कन्या को मते फेरई दे। ससुर लो जदि झील को नेल मो सम्मान मते फेरई दियो। ससुर लो मो मान गला मो महत गला मो सम्मान गला टंका भी गला शेषरे स्त्री भी गला। ससुर लो तो मो विद्यारण मो खर्च टंका मते फेरई दियो। अच्छा भासिया भाईना एटा सत कथा ना कौन पुओ एमती कहूँ ससुर लो और स्त्री की मते फेरई दियो। तो भासिया भाईना कहीं तो एपर्यंत आम पुअर बाईटी देखी पार्लुनु ना एटा तुम मन गड़ा कहानी कारण टोकी खोजुला मोर गोटे गोरा चमड़ार टोका दरकार किंतु से टोकी की एतिकी मु कहबी आलो माँ गाड़ी जेते दामिकिया होते साइलेंसरटा निहाती कला ही थब। एटा गाड़ी पे उदाहरणटा नथिला एटा तो पे ही थला। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। कौन सांग माने आपण साथी से हम बोली भावुच कि बिल्कुल सेमती हेनी कारण से टोकीर टिके गल दोष ही था जहाँफल कि छाड़ी पलैला कारण तू कौन बाहाघर पूर्व से टोका को देखी नथिलु तार गोरा डैसटे ना कला डैसटे ना छोटुटे ना बड़टे तू आगुरी देखी नथिलु। बाहाघर सरीला फोर्थ नाइट दिन ही तू घर छाड़ी पलाऊचु। एटा तो सप्तरे सांग मान एटा बज्जाती पिलाटा ही होइथबो से सब छाड़। अच्छा भासिया भाईना तापर आउ कौन घटना घटी आज टी जनइल। घर संसार करने को जो आशा नहीं बेदी रे बसीथिला बर चौठी राति रे कांदी कांदी एका शोइला। कि कथा कहूच एगुड़ाक भासिया भाईना सी कौन एका शोबनी आउ कौन चारि पांचटा पिला कुआड़ू भड़ा को आनिकी धरिकी पाखरे शोइब ना कौन। एबे जना पड़ी सत कन्या एमिति काहींकी कला। कन्या एमिति काहींकी कला कौन टोकार बड़ थला ना टोकार छोट थला। चौठी करने को राजी हेलानी कन्या। बापा को फोन करी कहिला बापा मु ए कष्ट सही पारुनी। अरे बाल कथाटा अच्छी एठे आउ कन्या कहूची ता बापा को बापा लो आउ ये कष्ट सही पारुनी ता माने आमे भाबुतले टोकार होउची छोटियाटा किंतु ना टोकार छोटिया नुह टोकार मते लागु तो एई साइज निहाती हेई थब जा फल कि से संभाली पारिलानी टोकी। हाँ आज्ञा बाहाघर परे चतुर्थी पिंड पड़िबा पूर्वरु नवविवाहिता कन्या बर को छाड़ी चलीगला बाप घर को। तेरे बाहाघर पूर्व झील निज स्वामी को काले भलरे देखी नथिला आ बाहाघर परे घर को आसी स्वामी को देखिला परे कुआडे छानिया होती। समस्तक मनरे प्रश्न उठिला जे बरर कौन देखी कन्या छानिया हैला किंतु कन्या बाप घर को जाई कहूची बरर किछि मते पसंद लागुनी। तो फ्रेंड्स आपण माने थरे चिंता करंतु झील जाई कि तांको घरे कहूची मते बरर किछि हेले गोटे भल लागुनी कौन फोर्थ नाइट पूर्व बरर
ଡ୍ୟାସ୍ଟା ଦେଖିଦେଇଥିଲା ନା ବରର କ'ଣ ଦେଖିକି ସିଏ କହିଲା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାସିଆ ଭାଇନା ଆଗକୁ ବଢ଼। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ଥାନା ମାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାସିଆ ଭାଇନା ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅଠୁ ବାଇଡ଼ି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କେଉଁଠୁ କିଣା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଫଟୋ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ସେ କେତେ ଲଗେଇ ଝୁଟେଇକି କହିଲେଣି। ତ ଭାସିଆ ଭାଇନା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାସିଆ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପୁରା ଫିଟ୍। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ପୁଅ ଘର ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏ ମାଣପୁର ଗାଁର ଆମ ଘର ସେପଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି। କାଳିଆ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ସିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା 10 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ହେଲା, ଆଜ୍ଞା 10 ତାରିଖରେ ବାହାଘର, 13 ତାରିଖରେ ବୋଧେ ଝିଅ ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଏମିତି ଝିଅ ମାନେ ଝିଅର ଏମିତି ମାନସିକତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ଝିଅ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସେ ସକାଳୁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଜ ଯାଏ, 9ଟାରୁ ଗ୍ୟାରେଜ ଯିବ, ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରତେ। ଆପଣ ଯାଇକି ଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ପଚାରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କରନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ତମ ସାଙ୍ଗ ଭଲ କାମ ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ତମେ କହୁଛ, କାଇଁ ଭଲ କାମଟେ କରିକି ଛାଡ଼ିଲାନି? ଏକାଥରକରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଭଲ କାମଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝେଇକି କହିବୁ? ତମେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଅଛ, ତମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ନାଇଁରେ ବାବା ଭଲ କାମଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିସାରିବେଣି ସେ ଭଲ କାମଟା କ'ଣ। ସେ କାମ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଉପାସ ଭୋଗ ରହିକି ତା ଚେହେରାଟା ଟିକେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ବ୍ଲାକ୍ ପିଲାଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ କରିନି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମ୍ୟାଟରଟା ହେଲା ଏଇଆ, ଟୋକା ହେଲା ବ୍ଲାକ୍, ଝିଅ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କେବେ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଝିଅ 4th ନାଇଟ୍ ଦିନ ଚମ୍ପଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସିନା ଗୋରା, ହେଲେ ମୋ ସାଇଲେନ୍ସଟା ପୁରା କଳା। ସେ ଏତିକି ସେ ଝିଅ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ପିଲାଟା ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଖାଇ ପିଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯିବ। ସେ ବହୁତ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ଧନ୍ଦା କରି କରି ସେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖାଗଲେ ଚେହେରାଟା ତମେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥାନ୍ତ, ଜାଣିଥାନ୍ତ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା। ମାନେ ଏତେ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ସେ ତାର ଯେଉଁ ବାହାଘରଟା ଏମିତି ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିଲା, ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲୁ ସବୁ। ତାମାନେ କ'ଣ କଳା ପିଲାମାନେ ବାହା ହେବା ମନା? ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ନା, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ତାହେଲେ ମୂଳରୁ ରାଜି କେମିତି ହଉଥିଲେ ଏଇ କଳା ପିଲାକୁ? ରାଜି ତ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ 3 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଲୋକ 3 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ି କାମ ସକାଶେ ପୁଅକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବି କହୁଥିଲା ପଦି ତୁ ଯା ସେଠି ଦେଖା ଦେଖି କରି ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇମାନେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯିବା ଆଉ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲା ବି ମାନେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ଖୋଜିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଣୁ ବୋର ପଛକେ କଳା ପଡ଼ିଥାଉ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଷ୍ଟନ୍। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।